Mr. Radio. Mupalitan mo alagad mulinaw, kami ang Mr. Radio. 87.5 sa daya sa inyong mga FM radio station. Impormasyon na inyong masaligan, magpapangalagad alam sa tanan. Sa mga kalingawan, kami instrumento sa kalambuan. Sa social media o live streaming, inyong mabati ang Miss or Radio. Mr. Miss or Radio, your FM station that plays good music. Mr. Miss or Radio, and entertainment we're always good at you. Mr. Radio. Gikan sa tunga-tungang bahin sa Misamis Oriental, nga rin nahimutang istoryo sa Zona 11 Taguluan, Misamis Oriental. Nagapaminaw kamo sa Miso Radio 87.5 FM sa dial sa inyong mga radyo nga nagasibya sa katuyuan nga mobalita, moalagad ug mulingaw. Ang Miso Radio adunay gikusgon nga 5,000 watts o ginisakop sa KBP kon kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Miso Radio 87.5 FM muhatod diha kaninyo sa mga prisko kundanong balita pinaagi sa Miso Radio Weekend News. Dinhi yung may bawan na mga nagkariyang balita dinhi sa atong dapit sa nasod ug sa tibuok kalibutan. Miso Radio Weekend News ug karon ang inyong mga tigbalita. Maayong buntag, Misamis Oriental, tibok na sudmas, tibok kalibutan nga nabot sa atong sibihan. Adlawng Sabado karon, Mayo 9, 2026, nagaminaw kamo sa Miss Or Radio 7.5 News FM. Kayang tigbalita, Miss Or Julina Luab alang sa Miss Or Radio Weekend News. Kini mga nagunang balita, karong orasa. Sa balita sa paugnat sa kusog. PBL Press Corps Awards Night, ipahigayon. Sa Celebrity Balita. Rapper nga si Kodak Black gidakop sa Florida. Alam sa balita sa negosyo. Bangko Sentral ng Pilipinas nagpasidaan batok sa mga unauthorized virtual asset service providers. Sa balita gawas sa nasud. Risgo sa hantavirus sa Japan, giingong ubos lang. Sa balita sunod sa nasud. FPRRD nag-ilis og abogado sa ICC. Sa balita sa rehiyon. White Island sa Camiguin, temporaryong pasirhan karong Mayo 10 alang sa Swim Junkie Challenge. Alam sa balitang lokal. Magtutudlo patay human malukong sa sunog sa Balingwan. Og laing duha patay human nalumos sa may lungsod sa Inital. Og PBDEC MICTS ay nagpaygayan og public consultation alang sa port expansion. Og libreng spay ag neuter sa mga iro og iring ipaygayon sa Villanueva. Sa pulis balita. Duha ka sales agent giingong gitulis o gipusil patay. Ug bonggo na disgrasya sa Manolo, mga tanod nga sakay na angol. At ang iyang mga detalye nini sa atong pagbalik. Uy, alibang-bang. Ubo nga may plema? Mag Myra Cough na! Humok ang tiga nga plema sa presyo nga masarangan pa! Unilab yan. Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myra Cough. If symptoms persist, consult your doctor. Mr. Radio. Sa balita sa paugnat sa kusog.
Ang mga top performers sa Premier Volleyball League kung PBL Spikers Tour pasidunggan atol sa second Pilipinas Live kung PBL Press Corps Awards Night sa Novotel Manila Araneta City sa Quezon City karong Mayo 30. Ang mga dagkong awardees makadawat sa trophy nga gidisenyo ni Mark Ron Castaneda nga nagpakita sa usa ka figure sa spiking motion nga nagrepresentar sa ilang kahanas. Ang mga espesyal nga awardees sa dunay tropeyo nga dunay usa ka golden ball isipagila sa ilang bililhon nga pasundaya kag kontribusyon sa kalapusan sa ilang mga kupunan. Ang hatagan ng award mao ang season most valuable players, mythical teams ug ang team of the year, coach of the year ug executive of the year alang sa duha ka torneo. Sa Celebrity Balita. Ang rapper nga si Kodak Black gidakop karong simana tungod sa kaso sa pagpayuhot sa droga sa sentro sa Florida sa iyang labing bag-ong run-in sa law enforcement. Ang rapper kansang tinuod nga ngalan mao si Bill Capre gibuk sa Orange County Jail niadtong Miyerkules Mayo 6 sa kaso nga felony ug pagpamaligya sa MDMA, ang sintetikong tambal nga nailan usab nga ecstasy o molly. Si Capre, 28 anyos, mihatag og written plea nga not guilty o gitakda ang $75,000 nga bond. Ginakop usab si Capre atong tuig 2022 sa kaso sa trafficking og oxycodone og paghupot og kontroladong substansya nga walay reseta. Human sa pahinumdom, at ang tali sa bita sa negosyo o gawas sa nasod. Kalibanga, langay sa banyo. Sa Diatabs, human ang kalibanga. Basta kalibanga. Sulit sa kapaspas ang Diatabs. 2 capsules work in as fast as 1 hour. 8 pesos SRP ra per capsule. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Mr. Radio. Alam sa balita sa negosyo. Gipahimangnuan sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP ang publiko batog sa paggamit sa mga walay lisensya nga virtual asset service providers kon VASP o crypto platforms. Matod sa BSP, ang pagpakigtransaksyon sa mga unauthorized entity mahimong mo resulta sa paggawala sa kwarta tungod sa mga scam, hacking ug kakuwang sa legal nga proteksyon kung adunay problema. Sa pagkakaroon, nagigtambayayong ang BSP sa SEC ug NTC aron i-block ang access sa mga illegal nga plataporma. Gawhag ang mga Pinoy nga sa mga lisensyadong institusyon lamang magigtransaksyon o susihon ang listahan sa mga autorisadong VAPs sa website sa BSP. Alang sa mga reklamo report, mamahimong mo contact sa BSP online body kan BOB o mag-email sa bspmail@bsp.gov.ph. Sa balita, gawas sa nasud. Gipasalig sa Ministry of Health sa Japan nga ubos lang ang risgo sa pagtakod sa hantavirus gikan sa tao ngadto sa laing tao taliwala sa taho bahin sa tulo ka namatay sa usa ka cruise ship sa Atlantic Ocean dinunan dunay usa ka pasaherong Hapones. Gibaybalo sa ministry nga ang maong virus makuha sa hugaw sa ilaga og mahimong ikamatay sa 40 hangtod 50% sa mga matakdan. Abana wala pa'y kumpirmadong kaso niini sa Japan. Nanawagan ang kagamanan sa publiko nga magpabiling kalmado samtang gihugtan ang pagmonitor sa mga quarantine stations alang sa mga biyahedor nga adunay katingad-an nga sintomas sa panglawas. Human sa painumdom at ang tali sa bita sulod sa nasod og balita sa rehiyon. Mga kamisor, nakadungog na ba mo? Adunay bagong Enervon. Ang pinakabago, pinakamaayo nga Enervon. Enervon Z Plus na siya. Must have gid kini mga kamisor. Karon, gipakusgan pa sa zinc, vitamin C, vitamin B1, 2, 3, 5, 6, and 12, ug vitamin E. Tabang mo hatag og healthy energy. Ug dugang nga depensa kontra sa sakit ubanan sa saktong diet ug exercise. Busa, ayaw na mo paulahi. Pagtumar na mo sa pinakabag-o, pinakamaayo nga Enervon Z Plus. Alagang Unilab yan! Multivitamins Plus Zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Mr. Radio. Sa
balita sunod sa nasud. Gipulihan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang iyang lead counsel nga si Nicholas Kaufman sa tubangan sa International Criminal Court kun ICC. Samtang nangandam ang iyang kampo alang sa formal nga husay. Sa dokumento sa korte niadtong Mayo 8, gipahibalo ni Kaufman ang iyang pag-atras human ang usa ka tuig nga serbisyo. Dungan sa pagbutyag nga dunay napili nga bagong abogado si Duterte nga giingong eksperto usab sa ICC. Kini nga pag-reorganisar sa iyang defense team, nahitabo humang gikumpirma sa ICC ni atong Abril 23 ang mga kaso sa crimes against humanity batok sa kanhi Presidente. Nagila sa mga maghukom, ang ligon nga rason nga naglambigit kang Duterte sa sistematikong pagpangatake sa mga sibilyan, pinagi sa iyang kampanya batok sa illegal nga droga, gikan ni atong tuig 2011 hangtod 2019. Sa balita sa rehiyon. Gipahibalo ang publiko, ilabi na ang mga turista nga temporaryong pasirhan ang sikat nga White Island sa buntag sumaabot nga Mayo 10 ning tuiga. Kini nga laka nga gipatuman aron paghatag og dalan sa paygayon nga Swim Junkie Challenge sa may probinsya sa Camiguin. Usa ka dakong kalihukan sa open water swimming nga pundok sa mga swimmers gikan sa kanagayang dapit. Sumala sa payag sa mga kadagkuhan, ang pagsira magsugod sa iyong kabuntagon aron masiguro ang kaluwasan sa mga partisipante o ang hapsay nga dagan sa kompetisyon. Gilauman nga mubalik ang normal nga operasyon sa sandbar ug mudawat na usab og mga bisita sugod sa alas 12 sa udto sa maog gihapon nga adlaw. Giawhag ang mga turista ang i-adjust ang ilang mga itinerary aron malikayan ang kahasol. Mahimo gihapon bisitahon ang ubang mga tourist spots sa probinsya sa Camiguin samtang gihulat ang pag-abli og balik sa isla. Human sa painomdom, ang detalye alang sa balitang lokal at ang isa atong pagbalik. Alam mong gawas, Herbal Capsule. Nagbibigay ng pag-asa para gumaling na tayo. Pagtalabong kapsula, mura at garantisado. Patibayin ang sarili, ika'y makakaasa. Sa iyong mga nararamdaman, talagang gagaling ka. Ang pagod sa pang-araw-araw, kasama na yan sa buhay. Para marating natin ang minimiting tagumpay, magtalabong kaplas kapsula. Talabunga Plus Herbal Capsule. May tanglad, lagundi, sambong, moringa, guyabano, at may vitamin C. Mapalit na sa inyong suking butika para sa mas epektibong kombinasyon. Inom matag adlaw sa Talabunga Plus Herbal Capsule. Ug B Plus 500. Hayahay. Ubong di mawala, naanay bakterya o virus. Sa baga, pag Solmux Advance, maayo mo limpyo og baga, maong paspas makapaayo og ubo. Solmux Advance, in liquid na. Resolve coffee phlegm in as fast as 3 to 5 days when taken 3 times a day. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Solmux Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Miss Radio. Alam sa balitang lokal. Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka magtutudlo sa Balinguan Central School human kini malukong sa nasunog niyang panimalay sa Barangay Lapinig, Balinguan, kaganinang buntag. Napalgan ang biktima sulod sa banyo, di na dunay nagkasumpaki nga taho kon mibalik ba kini sa pagsulod aron makuha og mukuha og gamit o wala nagyud makagawas sukad sa pag-ulbo sa kalayo sa ilang sala. Samtang luwas na sa kakulian ang duha niya ka mga anak nga minor de edad nga nagkaangkon og mga samad. Sa pagkaron padayon pa ang Bureau of Fire Protection kun BFP sa pag-imbestiga sinod nga hinungdan sa maong trahedya. Alam sa balitang lokal. Duha patay human nalumos sa initaw sa kompletong detalye mga kamisyon na waton report nasa pikas linya si Miss or Step Berganyo. Mr. Step, maayong buntag. Yes, Mr. Jules, duha ang patay sa initaw mi sa Miss Oriental. Human
Mr. Jules no na lumos diha sa samtang nagpicnic ini diha sa dagat sa barangay San Pedro Initaw, Misamis Oriental, Mr. Jules og diin ang na-missing nakita ra human milutaw nga patay sa karon adlaw karong buntaga sa nasangpit nga lugar, Mr. Jules. Ang namatay usa ka 13 anyos nga batang babae, Mr. Jules, lumulupyo sa barangay Kalakapan Initaw og usa ka 44 anyos nga lalaki nga residente gyapon sa sampit nga dapit sa investigasyon na sa Initaw Municipal Police Station, Mr. Jules, nga gipangunahan ni Police Corporal Ricky Alagon Jr. nga kining biktima samtang sila nagpiknik uban sa iyang mga silingan o naapon ni siya kauban nga tulo ka mga hamtong na ang edad o unom ka mga minor di edad niya na didto ni nagligo-ligo sila kagahapon pud adlaw, Mr. Jules. Ug kalit sa midako ang balod, Mr. Jules, ug didto nadala sila sa sulog ug ang mga biktima didto na napailawom sa dagat, Mr. Jules niya. Gilayon na pagkakagahapong adlaw nagpahigayon sila og search and rescue operations ang mga rescuers sa maong barangay uban pod ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Initaw ug kauban pod no, Mr. Jules, ang Philippine Coast Guard sa Lagindingan ug nakuha ni una ang 13 anyos nga bata ug gidala sa Initaw Misamis Oriental Provincial Hospital. Apan wala gi swerte, Mr. Jules, kay dead on arrival kini nga gideklara sa mga doktor. Ang 44 anyos ang unang na-missing, Mr. Jules, ganina sa buntag nakita nga naglutaw na siya o patay na, Mr. Jules, nasampit gyapon nga dapit. Sa pagkakaroon, Mr. Jules, ang mga patayng lawas sa biktima na nagipangdala sa Angel Spirit Funeral Home sa nasangpit nga lungsod kuna sa ang mga patay samtang nakauli na sa ilang mga puluyanan sabno ang kaning ilang mga kauban pod nga nangaligo. So mao kadto, Mr. Jules, ang nahipos nga nabalita gikan sa Initaw, Misamis Oriental. Kini si Mr. Steph Berganyo sa Miss Radio. Mobalita mo alagad Mulingaw. Daghang salamat, Mr. Steph, para sa update diya sa may lungsod sa Initaw. Isgutanan ning duha ka individual nga nakapsan taon sa kinabuhi human na lumos atol sa pagpangaligo diha sa may lungsod. Alam sa balitang lokal. Gipay gayon sa PVDEC Industrial Authority og MICTSI ang usa ka public consultation niadtong Mayo 7 sa Barangay Kasinglot, Taguluan alang sa Mindanao International Container Port Expansion Project. Tumong sa maong tigom nga ipasabot ang mga detalye sa proyekto. Lagip na ang environmental o social impact assessment niini sa komunidad. Mitambong sa diskusyon si Vice Mayor Rolando Seno, kauban ng mga opisyales sa barangay, Philippine Coast Guard o mga residente aron paminawon ang mga kawalaka o susyon sa publiko. Gipasiyugda sa mga kadagkuhan nga ang maong dialogo may hinungdanon aron masiguro ang hapsay nga implementasyon sa proyekto og matagal na rin ang solusyon ng bisan unsang isyu nga motumaw alang sa kaayuhan sa tanan. Alam sa balitang lokal. Ang Municipal Agriculture Office sa Villanueva, Misamis Oriental, gipanguluan ni Dr. Sylvester June Gore, kauban ng Provincial Veterinary Office sa Misamis Oriental, naglusad og libre nga spay or neuter para sa mga iro og iring. Kinigipahigayon sa Barangay Dayawan Covered Court, Villanueva, Misamis Oriental, adlong Biyernes, Mayo 8. Ang tumong sa mga kalihukan, mao ang pagkontrol sa populasyon sa mga hayop, pagpugong sa mga sakit nga makatakod sa tao ug hayop, ug pagpalambo sa kahimsog ug kayuhan sa komunidad ug mga minahal nga kasamang hayop. Human sa pahinumdom ang detalye sa pulis. Balita. Anong hanap mo sa baboy? Certified wapig oink dahil pinalaki sa pig rola. Oink oink yung malaman. Oink siksik sa mata, mata pala. Oink oink yung malusog. Oink sa kuro talaga namang ramdam. Oink oink yung matimbang. Oink pag kinarga sa truck, good luck na lang. Oink oink yan ang hanap ko, biyahero, sa paman. Oink, 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 oink. Certified wapig. Tingin to timbang talagang lamang. Certified wapig.
pinalaki sa Pigrolac Hog Feed. Certified Wapig, dahil pinalaki sa Pigrolac Hog Feed. Certified Wapig, sa Pigrolac, sa Pigrolac, lamang kasama laman. Certified Wapig, tingin to timbang talagang lamang. Certified Wapig, dahil pinalaki sa Pigrolac Hog Feed. Certified Wapig, dahil pinalaki sa Pigrolac Hog Feed. Certified Wapig, sa Pigrolac, sa Pigrolac, lamang kasama laman. Pigrolac lang ang may Pigro Builders, kaya lamang kasama laman. More than 30 Pigrolaki years. Miss Radio. Sa Pulis Balita. Patayan duha ka sales agent sa Muebles human gipusil sa wala may ilang mga sospek sa lungsod sa Amay, Manabilang, Bumbaran, Lanao del Sur niadtong Mayo 4. Gila sa kapulisan ang usa sa mga biktima nga si Roger Yumol, samtang padayon pang gila ang kauban ini nga pulos mga lumulupyo sa Bukidnon. Gawa sa pagpamusil, gituhan nga gitulis usab ang mga biktima human mawala ang ilang kita nga mobalor sa 5,000 pesos. Sa pagkakaroon, napagaya na og hot pursuit operation ug lawom nga investigasyon ng mga otoridad aron madakpan ang mga responsable sa maong krimen. Sa Pulis Balita. Nabulit sa samad og nangalagpot ang mga sakop sa Barangay Public Safety Officer kon BPSO sa Barangay 7 Malaybalay City, Bukidnon. Humana disgrasya ang ilang gisakyan nga bongo truck sa Maloco, Manolo Fortis, Bukidnon pasado launa sa hapon Mayo 8 ning tuiga. Gikabot niya nga gikan pa sa Talisayan, Misamis Oriental ang maong mga tanod o pauli na unta sa Bukidnon. Diyang nahitabo ang aksidente nga may resulta sa pagkaguba sa pipila ka parte sa sakyanan. Padayon pang investigasyon karon sa kapulisan aron matino ang ginuod nga hinungdan sa maong disgrasya. Atong oras alas 11:36 sa kabuntagon hatod kaninyo sa Unilab. Mga kamisor, inyo nabati man sa balita karong orasa nga hatod kaninyo sa Miss Radio 87.5 FM. Alang sa inyong opinyon o susyon ipadangat lamang na sa Miss Radio official Facebook page. Kini ang inyong tig balita, Miss or Julie na luab sa Miss Radio. Mo balita, mo alagad, muling now. Inyong nadunggan ang pinakalabas sa kundarang mga balita, pinaagi sa itong Miso Radio Weekend News. Hanto sa sunod gayon. Daghang salamat. Gikan sa tunga-tungang bahin sa Misamis Oriental, nga rin nahimutang istoryo sa Zona 11 Taguluan, Misamis Oriental. Nagapaminaw kamo sa Miso Radio 87.5 FM sa dial sa inyong mga radyo nga nagasibya sa katuyuan nga mobalita, moalagad ug mulingaw. Ang Miso Radio adunay gikusgon nga 5,000 watts o ginisakop sa KBP kon kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ubalita, Mualagan. mulingaw. Miss Radio. Ubalita, Mualagan. mulingaw. Miss Radio.